Yo, honey, sing. Kim Khan. You honey, sing. Pretty try. Time to start cutting. वो कोई आम नहीं, वो तूफान है। नाम उसका शकीब खान है। सबके दिल में किंग खान है। तांडव की आग अब जलने वाली है। शकीब खान चलती है उसकी पहचान। नाम के आगे लगे किंग खान का निशान। स्टाइल में फायर, मूव में कमान। जिसने देखा बोला वो है किंग ऑफ द लैंड। किलिंग खान, शकीब खान, नाम ही काफी, वो तांडव का प्राण। किलिंग खान, शकीब खान, स्टेज पे आए तो बजता है गान। ब्लॉकबस्टर मशीन स्वैग फुल टाइट, डायलॉग से मारे करे स्पॉटलाइट। बांग्लादेश से आया देसी लायन रोर, सिनेमा का थ्रोन उसका हार्डकोर। शकीब खान जब बोले दुनिया बजता है गान। हनी सिंह वाइब माइक में जान। फायर इन द बूथ, he the real Don, ना डुप्लीकेट ना क्लोन। शकीब खान सिनेमा का थ्रोन, तंदा वही जिसमें उसका नाम। दुनिया बोले he's the flame, he's the king Khan। Yo Honey Singh, Shakib Khan, King Khan is back। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মুক্তি পেল সুপারস্টার শাকিব খানের তাণ্ডব সিনেমার নতুন র্যাপ সং। এই গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বিখ্যাত র্যাপার ইয়ো হানি সিং। তাণ্ডব সিনেমায় শাকিব খানের সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাবিলা নূরকে। সম্প্রতি শাকিব খান তাণ্ডব সিনেমা নিয়ে বলেন, তাণ্ডব হবে বরবাদের চেয়ে ডবল বাজেটের সিনেমা। আপনারা দেখে বলবেন ওয়াও, এটা কি দেখলাম। তো বন্ধুরা, শাকিব খান ও সাবিলা নূরের তাণ্ডব সিনেমা কেমন চমক দিতে যাচ্ছে আপনাদের? লাইক শেয়ার কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মতামত। আর আপনিও যদি শাকিব খানের ভক্ত হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।